Crankcase, transmission side, mag-practice mig vlog guys. Okay, para kuan po mi guys, makasweldo po mi sa Facebook. Para makapalit mi red horse. Palit mi red horse sa kakaha. Iloy, kamay ko iloy. Dandan pa ya. Gitrapuhan na niya guys, kaya na ning iuli. Iuli sa ginikanan. Ilayas. Kaya wala na sila nagkasinabot. Wala, nasuod. Purag mao na gini, nasuod man. Unsa day problema ning motor guys? Nagtulo yang nagtulo guys. Unsa may nagtulo guys? Remedyo. Berikat mo tulo. Agoy. Tulo day sipon day ani. Nawala na mga bolt guys. Nakulangan na ni Ron. Ay, toto magkuha guys. Toto. Kompleto ni pagsangtang ha, pagwali kuwang na. Magpayo mong motor ayaw dire. Yung kini klaro. Kay inyong motor tiwasan. Paano lang mo? Sino kay guys oh? Ang